এডিসিনি সাধারণ নির্বাচন 6 এপ্রিল মুখা টাকারতলা দমকল জেলা পরিষদ নির্বাচন ক্ষেত্র 18 নং নির্বাচন ক্ষেত্র जों आंनि जे स्वयं प्रार्थी বিভিন্ন পোলিং স্টেশনাव दाबो पर्यन्त जे समस्त जायगा जों नायनायखा अरनगो जोंनि साधारण भटार्सराव अर्थात जोंनि गणदेवताराव गाहाम एबं स्वतस्फूर्तभावे भट होलाय दङ अन्यदिकेও निर्वाचन जों नुखा বিভিন্ন জায়গাও কিছু না কিছু অঘটন গতিমান এই ধরনের আশঙ্কা দङ যেমন মিয়া হরনি অর্থাৎ সানজানি বিশেষ করে সানজানি 6:30 থেকে 7টাनि বিসিङ 18नि 22-23 অর্থাৎ টাকারতলা তহসিল কাছারিनि যে পোলিং স্টেশন दंमानि अरनखा जों টিএসপিनि समर्थक आईपीएफनि जे पोलिं एजेंट दंना नायमेनि बरंनो ठीक ठीक यासि सरै बरंनो विभिन्न भावे सिकिउरिटि सकराव खायगा खायमानिफोरा आंनि जे गाव खालायनाय आबनो पुलिसे अभियोग खायगा अन्यथाय ताई तिनि जे समस्त जायगायाव आं बुरि नायमेनि विभिन्न पोलिं स्टेशनाव आरो खूब गाहामनो भोट नाजागै दङ তাই आं मকক साना मोसुङो जे बिनि मिया सानजाव जेटा जे घटना माने এবং বিভিন্ন চিকিৎসকৰ খাইজাং माने अर नखा पुलिस थानाय अभियोग माने परेब जों नखा आपनो लगे लगे बिनि एक्शन आनान दं माने अर्थात जे बरक एकेबारे बुमु सै रेजाक यासि सुरै काय रेजाक এবং আরো आंनि डिविजन सेक्रेटारि दङ যে সময় ঘটনা এবং বন দমক সমগ্র সিকিউরিটি সকরাव खायो स्वयं आंनि टाकारतला डिविजननि आईपीएफ डिविजन सेक्रेटारि दङ ओमफ्राय संगे संगेनो आंनि जे खबर मानै पुलिस कर्तृपक्षनो आरो फायगा अर्थात टाकारतला पिएसओ फायगा फायै लिखित अभियोग लेखा लिखित अभियोग खालामनानै परेब पुलिस बनो कोनो कार्यकरी व्यवस्था नाया बनि कोनो जों ताबु पर्यन्त बिनि सदुत्तर मायाख जेउ बुमुं सुरै रेजागनाय एवं बिनि लगे संथाय 5-7 जन दंनायनो ताबु कोनो कार्यकरी व्यवस्था नायाख ओंका आपनि बागैनो आं विभिन्न पोलिं स्टेशनाव गुरिमानि उलब आं मकं साना नायो जदि ताबुक बन एरेस्ट खायजायाख बन कोनो कार्यकरी व्यवस्था नाजायाख ओंकायाब बंनि जे सामुं हुमुंनो नासलेवै आं मकक साना मुसुङो बरगाबो दायदिके कार्यकरी व्यवस्था ग्रहण खायनानै उंथों अन्यदिके आं आशा खायो जे এইভাবে যদি কোনো কোনো পোলিং স্টেশন যেমন নিনি নারায়ণ খামার যে পোলিং স্টেশন দंमानि नारायण खामार सिनियर बेसिस स्कुल जे पोलिं स्टेशन दंमानि आरोबो टीएसपीनि समर्थकराव बरक এই ধরনের কিছু বাধা সৃষ্টি খাইনাनै নাই दङ अब যেভাবে হোক আরক্ষা প্রশাসনের তরফ থেকে বন খবর রংলাইনাय এবং বিনি প্রতি যে অভিযোগ খাইজাকমানি আবো আরো রকমতা মোটামুটি गाहामै दङ अन्यदिके आं मकौ साना मुसुङो जेटा जों जे सामुं हुमुर खालाय फायगा आबो जोंथ' नायो एकेबारे अबाध एवं सुस्थ निर्वाचन होथों किन्तु चिकन दल जे चिकन दल दंमानि बरक अबाध एवं सुस्थ निर्वाचन होनानै
रिया आहाय मनोभाब नुबुइ दङ गाबोननि बागैनो आं नंनि मिडियानि माध्यमेनो मकक सानानायो তাই যেহেতু অর্ধেক যে কোনো জায়গানো মোটামুটি 60% কাস্টিংই দङ এবং 60% বুডুমি थांबायजा তাই কিছুক্ষণ পরে হয়তো 4টা অবধি যেহেতু সময় দंमानि তাই কিছু গাहाम কাস্টিং গেলেন ओमफ्राय অন্যদিকে মকক সাইরানো নাইফিरो आं যে পুলিশ প্রশাসন মিয়ানি যে অভিযোগ খাইजांमानि যেটা টিএসপিনি সমর্থক রক বংল দায়িত্বে দিকে রमै যেটা আইন দं আইন ছিট যেটা আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ খাইলেন উঠুন তাই এদিকে আমার বলছেন যেটা সিপিএমনি যে সমস্ত ষড়যন্ত্র এবং বিশেষ করে সিপিএম যে 4টা গুণ দंमानि আবো নির্বাচন বড় সামুঙ্গ ফানাङै दङ ओमफ्राय এই ধরনের সামুং থেকে যেন বিরত তোমরা আবনো আং ও আমসাইনি বরং আহ্বান খাইयो हामबाय